أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا وللذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سليم وامتازوا اليوم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أنزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لاتمسنا على عيونهم فاستبعوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. نہیں ہمارے گھر میں شروع کرنا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں برائے ایصال ثواب مرحوم ڈاکٹر شاہد حسین ابن مرحوم زاہد حسین قربتاً الی اللہ تعالی. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن اللهم تنسست ساس الظلم والجور عليكم أهل البيت
ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأره مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني مصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما أعظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا
محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين، على لسانك أو لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العان أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان قتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعان أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم اللعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدل مهجهم دون الحسين عليه السلام. رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ایک سلام سماعت فرما لیں. بولے بیٹی سے سبت پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ، ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے، ماں کی گودی میں سونا سکینہ. ہم بہت دور جائیں گے بی بی،
پھر نہ صورت دکھائیں گے بی بی، ہم بہت یاد آئیں گے بی بی، تم نہ بے چین ہونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، بعد میرے تو دکھیاری ہوگی، تجھ کو ایذا بڑی پیاری ہوگی، زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی، تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، شمر کوڑوں سے دے گا اذیت، اور تماچوں سے ہوگی حمایت، تم کو دے گا یتیمی میں زحمت، یاد اپنی نہ کھونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، لاش پر میری جب تم لپٹ کر روگی میری اے جان دختر، کوڑے مارے گا شمرے بداختر، ہے یہ سب تم کو سہنا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، بی بی آئے تمہیں گر میری یاد، رو کے کرنا نہ تم زاروں پر یاد، ورنہ تم پر بہت ہوگی عیداد، مار کھانا نہ رونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب فضل حسن صاحب سے کہ وہ اپنا سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ ایک خطا سمجھ فرمائیے۔
فرشے عذاب پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا فرش عذاب پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا تم سے خزانہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز تم سے خزانہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا فرش عذاب پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا یہ خاندان زہرا بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا لاشے پہ کہتی تھی زہرا کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا میرے شبیر للہ بتلا کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا سوکھی گردن پہ خنجر چلایا جلتی ریتی پہ سر تیرا کاٹا پھر میت کو دی کس نے ایذا کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا 1000 اور 900 سے بڑھ کر سنتی ہوں زخم تھے تیرے تن پر پھر تھا کون ایسا ستم کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا شان عباس کے کٹے گئے تھے خویش
و فرزند بے سر ہوئے تھے ہائے اس پر جفا کی یہ کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا زہر کو تیرا سر کٹ چکا تھا ارے بند انگشت بھی کاٹ ڈالا ظلم پھر کس نے ڈھایا یہ تجھ پر کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا سن کے باخر یہ زہرا کانپتی دو وہ کہتی تھی لاشیں پسر سے کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا لاشیں شہ پہ کہتی تھی زہرا میرے شبیر للہ بتلا کس نے کاٹے تیرے ہاتھ بیٹا اب میں بصد احترام گزارش کرتا ہوں میرے جد علی حسین شیرازی سے کہ وہ مرثیہ پیش کریں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ خدا کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین کی روح کو اشارہ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناپات کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا
پوچھے گی نہ خاصم ہے نہ عباس، اکبر سے نہیں آس، ننھے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جنگل سے آئی فاطمہ، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اس وقت کون حق کے محبت کرے گا، ہے یہ ظلم اور دو، ہے یہ ظلم اور دو، عالم کا مقتدر، 1900 ہے زخم تنے چاک پر زینب نکل حسین، زینب نکل حسین، تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے پیتے علی نکلی ننگے سر، لرزاں ختم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں ختم اٹھتے نہیں دشت کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، کس نے ستائے دی کے بہانے اس طرف نہ، بس اب سفر قریب ہے اللہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آلے رسول خدا کی نام، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تو بچا، اب چھوڑیو نہ دشتے حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو، یا فاطمہ چھپا لو ردائے حسین کو، بنتے علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشمے علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چاند اہل شاہ، لیکن وہ دوڑ جاتی تھی
دیکھا سر حسین کو، دیکھا سر حسین کو نیزے کی نوک پر۔ بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو۔ بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں، کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں، کیا کروں، کس کی دہائی دوں، کسے چلاؤں، کیا کروں، بستی پر آئی ہے میں، بستی پر آئی ہے میں، کدھر جاؤں، کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی، ویران ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عذاب خانہ ہو گیا۔ اب بصد احترام میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا غلام محمد مہدی خان صاحب سے کہ وہ اپنی تقریر شروع کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا وہ مقبول کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمؤمنین والنار للموحدین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہ و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، لعنت اللہ علی اعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جو موت کئی قسم کی موت ہوتی ہے، بعض کو بیماری کے علامتوں کے ذریعے سے معلوم رہتا ہے کہ موت آنے والی ہے، بعض کو ایکائک ہجوم کرتی ہے موت، معلوم نہیں ہوتا، ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوتے اس سے کہ موت آئے گی ہمیں اتنا جلدی، کوئی وارننگ نہیں ہوتی، لیکن ایکائک ہجوم کر جاتی۔ بعض اموات شہادت ہے، بعض شہادتیں عند اللہ، جو انسان جانتا ہے کہ میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں جنگ کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ بعض شہادتیں غیر عادی ہوتی ہیں، مثلا کہیں پر گیا، ایک بلاسٹ ہو گیا اور مر گیا ہو، یا کوئی اور طریقے سے دشمن نے اسے ختم کر دیا، تو یہ موت ان موتوں میں سے، اموات میں سے ہے کہ امید نہیں تھی
इतना जल्दी ये मरहूम हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे। अलबत्ता ये सब रिमाइंडर नहीं है, किसके लिए? हमारे लिए, जो हम पीछे बैठे हुए हैं, जो हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं एक दिन ये मौत हम पर भी हुजूम करेगी। इसलिए पैगंबर से खिताब हो रहा है, इन्नमा अंत मुज़क्किर, पैगंबर तुम सिर्फ नसीहत करने वाले, रिमाइंड करो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, तुम उन पर मुसल्लत नहीं, तसल्लुत नहीं रखते, उनके जिम्मेदार नहीं। यही सबसे बड़ी खूबी है इस्लाम की। इस्लाम तुम्हें रास्ता बता सकता है, जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ गाइड कर सकता है इस्लाम, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सआदत की मंजिल भी तुम्हारे सामने है और गैर सआदत की मंजिल भी है। सआदत की मंजिल के नमूने भी इस्लाम ने पेश कर दिए, अंबिया को पेश किया अल्लाह ने, मुश्किलात को झेला उन्होंने। जिंदगी उठा के देखें, हजरत इब्राहिम की जिंदगी, सारे शहर में, सारे मुल्क में एक ही मुबाहिर, उनसे हटकर और कोई नहीं था। नमरूद के टॉर्चर्स, इलाही इम्तिहानात, लेकिन खुदा ने किस तरीके से एक सादत की ज़िंदगी उन्हें दी। और दूसरी तरफ हज़रत नूह की ज़िंदगी, जो सबसे ज़्यादा उम्र करने वाला नबी, जो 1000 साल से ज़्यादा, जिसके तबलीग के अय्याम 950 साल, लेकिन सआदत का रास्ता नहीं छोड़ा। जानते थे कि ये टॉर्चर होंगे, मोमिनीन को सताया जाएगा, लेकिन उसी रास्तों के दरमियान, उसी तूफान के दरमियान कश्ती नजात उनकी निकल गई। जालिम हलाक हो गया, सआदत का रास्ता अबदी हो गया। तमाम अंबिया की जिंदगी इसी तरीके से, कोई फर्क नहीं है, रास्ते एक है, हदफ एक है। पैगंबर की जिंदगी और खुद इमामों की जिंदगी काफी ऐसा दौर की ईमान में मुतदल्दिल पड़ जाए, लोगों के ईमान फीके पड़ सकते थे इमाम अली के दौर में, और ऐसे ही कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग फरीब में आ गए, बर्दाश्त नहीं कर सके, सआदत का रास्ता पहचान नहीं सके, इमाम के मुकाबिल में आ गए, जंगें हुई, कंफ्यूज हुए लोग, इसलिए कि सआदत का हदफ चाहते थे, सआदत चाहते थे, लेकिन इनका रास्ता दुरुस्त नहीं था। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इमाम अली के पास था। इमाम हसन की जिंदगी पर आप नजर करें, इमाम हुसैन की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी हमारे लिए। उस तूफान में कश्ती नजात हुसैन इब्न अली है, जिसके अंदर सिर्फ, इस कश्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ 72 लोग सवार, या खानदान वाले मिलाकर 140 लोग थे। इस पुरआशूब वक्त में कोई हुसैन इब्न अली के साथ चलने तैयार नहीं था। वो अय्याम आने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सआदत की जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन उम्मत समझ रही थी कि उनके नमाजों के अंदर सआदत है, उनके रोज़ों के अंदर सआदत है, उनके हज के अंदर सआदत है। ये भूल चुके थे कि ऐहात मिन्नत ज़िल्ला के अंदर सआदत है। मुझ जैसा, यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता, इस रम्ज के अंदर सआदत है।
لوگ بھول چکے تھے. صرف اس میں کم پڑھے لکھے جاہل لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جیسے یوں کہا جائے کہ نام نہاد علماء بھی اس کے شکار ہو چکے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب عبداللہ کو راستے میں روک دیا گیا. جب انسان سعادت کی منزل پر پہنچنے کے لیے صحیح راستے نہیں اپناتا تو امام کو راستے میں روکنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن تذکر دے رہا ہے، یعنی ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو موت کے منہ میں جانا ہی ہے. یا عدالت کا راستہ اپنا کر اس موت کے حوالے ہو جاؤ، یا باطل کے ہاتھوں پر بیعت کر کر ذلت کی موت کے حوالے ہو جاؤ. امام حسین یہی بتا رہے تھے مدینے سے نکلنے سے پہلے کہ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں سرخ موت ملے گی، شہادت ملے گی. اگر نہیں چلو گی تو بھی تمہیں موت آئے گی، لیکن وہ موت وہ اہمیت نہیں رکھتی جو شہادت کی اہمیت. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے. اتمام حجت اللہ کی طرف سے، دوسرے اموات ہمارے لیے حجت ہیں. محشر میں اللہ سوال کرے گا ہم نے تو تمہیں وارننگ دیا تھا، ہم نے بتایا تھا، اتمام حجت کی تھی تم سے، لیکن تم نے ہماری اتمام حجت کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا. خدا کون سی حجت تھی؟ کب ہوئی حجت؟ کیسے ہوئی؟ کس نبی کے ذریعے سے ہوئی؟ میں تو نبی انبیاء کے زمانے کے بہت بعد پیدا ہوا، غیبت کے دور میں پیدا ہوا، مجھے کیسے تو نے نصیحت کی، اتمام حجت کی؟ خدا کہے گا کہ تیرے خاندان کے اندر ایک جوان کی موت بھی کہہ دی، تیرے لیے نصیحت نہیں تھی. تیرے محلے کے اندر ایک موت بھی کیا تیرے لیے یہ نصیحت نہیں تھی؟ تو نے دیکھا کہ ایک وہ شخص جو صاحب منصب تھا، شہرت یافتہ تھا، اس نے دم توڑ دیا، کہ تیرے لیے نصیحت نہیں ہے کہ ہر چیز تجھے اسی دنیا کے اندر چھوڑ کر جانا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رہے، ذکر یعنی یاد ہے، موت کو یاد کرنا. فتمنوا الموت، قرآن کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے. موت کی تمنا کرو، ذکر کرو، یاد کرو اس موت کو. کیوں یاد کیا جاتا ہے موت کو؟ تاکہ جتنا موت کو انسان یاد کرے گا اتنا انسان گناہوں سے دور رہے گا اور اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائے گا. بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے انسان موت کے ذریعے سے، کیونکہ موت چہرہ بدل دیتی ہے. میں بارہا اس خطبے کے اس جز کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ سنے یا نہیں سنے، لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. امیر المومنین کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ ویسے تو نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، لیکن ایک چند جملے امام کے بہت اچھے ہیں. الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر کے ماذیل امام امیر المومنین اس خطبے کو ارشاد فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں یہ خطبہ خطبوں میں 200 کے بعد شروع ہوتا ہے. 240 خطبے ہیں، 200 کے بعد یہ خطبہ آتا ہے. 220 کے بعد یا 200 کے بعد آپ لوگ غور کریں، اس کو آپ خود دیکھ لیں، ریفر کر. کیسی کیسی موت ہے یہ موت سلاطین، سلطان، ملک، کنگ، ان سب کو آئی. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلطان، ملک، کونسل آف منسٹرز، یہ سارے کے سارے اس وادی میں یعنی چلیں گے، اس وادی میں گامزن ہوں گے. عالم یہ ہوگا ان کا
वस्सलकू फी बुतूनिल बरज़ख़ सबीलन, ये लोग बरज़ख़ की वादियों में पैदल चलेंगे। मैं इस चीज़ को बारहा पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर पढ़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खुतबा है ये। वैसे तो पूरे अच्छे खुतबे हैं लेकिन मौत के बारे में ये काफ़ी एलॉबरेट किया है इमाम ने इस खुतबे के अंदर। सारा खुतबा नहीं बयान करना है। सलकू फी बुतूनिल बरज़ख़ सबीलन, ये जो मर चुके हैं कौन? बड़े बड़े लोग, सलातीन, किंग्स, मिनिस्टर्स, बरज़ख़ की वादियों में गामज़न है, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कोई सवारी नहीं है इनके लिए, कोई मरकब नहीं है, इनको पैदल चलना है। लेकिन ये पैदल चलना ऑर्डिनरी पैदल चलने से हटकर है। हम भी पैदल चलते हैं लेकिन जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, भूख लगती है तो खा लेते हैं, और उसके बाद जितना हम इस सफ़र को खस्तगी से आराम की तरफ जाना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी करते हैं। लेकिन बरज़ख़ का पैदल चलना इस तरीके से नहीं है। बरज़ख़ का पैदल चलना खुदाई कमांड्स के मातहत है। इंसान अगर बैठना चाहे भी तो नहीं बैठ सकता, खाना चाहे तो नहीं खा सकता। इंसान अगर रेस्ट करना चाहे, आराम करना चाहे, नहीं कर सकता। ये बरज़ख़ की वादी है, ये खुदाई कमेंट्स के मातहत चलता है। एक ऐसी वादी कि वो अपनी मर्जी से कोई हरियाली वाली वादी के अंदर नहीं, बल्कि खुदा जिस रास्ते पर उसे गामजन करा दे, लगा दे, उसी के ऊपर चलकर हदफ तक पहुंचता। आलम ये होगा वसुल्लिततिल अर्ज़ु अलैहिम फी, कि खुदा ने जमीन को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। कल तक ये जमीन पर मुसल्लत थे, ये जमीन से इस्तेफादा किया करते थे, मट्टी को अपना गुलाम बनाते थे, मट्टी से अपने काम निकालते थे, अपनी मर्जी से इस मिट्टी को हर जगह पर इस्तेमाल करते थे जहाँ इनका दिल चाहता था। ये इंसान था ये। लेकिन मरने के बाद हिस्ट्री टर्न हो गई, वरक पलट गया, अब जमीन इन पर मुसल्लत हो गई। वसुल्लिततिल अर्ज़ु अलैहिम फी, उन पर जमीन मुसल्लत हो गई। आलम यह है कि अकलत मिन लुहूमिहा व शरिबत मिन दिमाइहा। इमाम फरमाते हैं कि ये अब मिट्टी इसका गोश्त खा रही है और इसका खून पी रही है। ये इंसानी जिंदगी है। यही अम्वाल के साथ, यही शोहरत के साथ, यही हुकूमत के साथ अगर इंसान अदालत के साथ अपनी जिंदगी बसर करे तो दुनिया से बेहतर जिंदगी आखिरत है उसके लिए। जैसा कि सूरे आला में फरमाता है अल्लाह, वल आखिरतु खैरु व अबक़ा, बेहतरीन। अगर फर्जन बादशाह को मौत आ रही है और बादशाह आदिल है, उसकी हुकूमत अदालत की बुनियादों पर है, खुदाई इरादों की बुनियादों पर है उसकी हुकूमत, जब वो मरने लगेगा तो शैतान उसे बहकाएगा, तो इतनी बड़ी हुकूमत छोड़कर जा रहा है, उसका दिल परेशान होगा। लेकिन खुदा उसे आखिरत की मंजिल बताएगा, कहेगा कि इस दुनिया से बेहतर मंजिल तेरे लिए वहां। मुतमईन हो बादशाह जमीन से उठता। अमीर शख्स जिसके पास पैसा है, दौलत है, उसने अपनी जिंदगी अगर अल्लाह के राह में रखी, शैतान का पहला फरीदा जो उसके मौत के वक्त अगर उसे बहकाता है वो ये कि इतना सारा बैंक बैलेंस, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतना प्यारा घर, इतनी जमीनें तेरी, ये सब उसका दिल शूर होता है। क्या वाकई में इन सबको छोड़कर जाऊंगा?
खुदावंद मुताल उसकी अदालत की बिना पर, उसकी अच्छी जिंदगी की बिना पर, नेक जिंदगी यानी वो जिंदगी जिसे अल्लाह ने पसंद किया, उस बिना पर उसे आखिरत के दर्जे वादे देता है। कहता है कि इससे बेहतर जिंदगी तुझे मैं आखिरत में दे रहा हूँ। वो बंदा खुशनुदी इलाही के खातिर उस आखिरत वाली जिंदगी को कबूल करता है, उड़ जाता है जमीन से, लब्बैक कहता है अजल को, लब्बैक कहता है मौत को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास आखिरत में सरमाया नहीं है। किसी शख्स ने हजरत अबूजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अबूजर बताओ लोग मौत से क्यों कराहत करते हैं, उन्हें कराहत क्यों होती है मौत से? हजरत अबूजर एक जुमले में उसका जवाब देते, कहते हैं कि इसलिए कि उसने आखिरत की हिफाजत नहीं की, इसीलिए मौत से कराहत होती है। इंसान खौफ ज़दा हो जाता है। इंसान जब कोई मौत देखता है तो खौफ ज़दा हो जाता है, तमन्ना नहीं करता कि एक दिन मैं भी इस कफन में आऊँगा, एक दिन मुझे भी इस कफन के अंदर, कब्र के अंदर जाना है, मुझे भी गौसल दिया जाएगा। ये तमन्ना ख़त्म हो जाती है उसकी। जो मोमिन होता है उसी को तमन्ना होती है, जो बरज़ख को स्टडी करता है, जो आखिरत को स्टडी करता है, उसे तमन्ना होती है कि मैं इस मंजिल के ऊपर आ जाऊं, जो मंजिल खुदा की हकीकी मंजिल है। साथ आमाल साले अंजाम देता है। मोमिन की एक ज़िंदगी इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाह में जब मोमिन की ज़िंदगी के बारे में सवाल किया गया तो आप फरमाते हैं कि मोमिन की ज़िंदगी में दुनिया में जो ज़रूरत है उसके लिए माल है और आखिरत में आमाल है। माल और आमाल दोनों मोमिन का हिस्सा है। दरवेशी जिंदगी मोमिन की नहीं होती। एक जगह पर बैठ जाए और सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, मोमिन की जिंदगी नहीं है। मोमिन की जिंदगी बटी हुई है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुद अक़वाल के मातहत अगर देखेंगे, हमारा टाइम टेबल है, हमारा टाइम टेबल ये है कि वलिल मोमिन सलासो साआत, मोमिन के 3 हिस्से हैं जिंदगी के। वैसे तो बहुत सारे हदीसों में मिलेंगे, लेकिन नहजुल बलागा में इमाम ने फरमाया मोमिन के 3 हिस्से डिवाइड होते हैं एक दिन में। साअतुन युनाजी फीहा रब्बुहु, एक घड़ी मोमिन की होती है कि वो अपने रब से खलवत करता है, अपने रब के साथ होता है, इबादतों में लगा रहता है, खुदा के बताए हुए अहकाम को अंजाम देता है, नमाज पढ़ता है और बहुत सारी चीजें। वसातुन यरुम माशहु, एक घड़ी मोमिन की ये होती है कि वो अपना माश ढूंढता है, हलाल रोजी कमाता है, जाता है। टाइम टेबल है, इस्लाम ने बाकायदा टाइम टेबल बनाया जिंदगी का। सुबह से लेकर शाम तक एक इंसानी जिंदगी चाहता है अल्लाह, हैवानी जिंदगी नहीं चाहता, क्योंकि इंसान के अंदर भी हैवान पाया जाता है। टाइम वेस्ट करना, हलाल और हराम में फर्क नहीं करना, जिंदगी सोने की कर देना, यानी दिन में सोते रहना। बाज लोग होते हैं इतना सोते हैं कि दिन गुजरने के बाद, आधा दिन गुजरने के बाद उनकी नींदें खुलती, न उनसे इबादत से लगाव है, न उन्हें खैरात से लगाव है, न उन्हें किसी चीज से भी लगाव नहीं। जबकि एक सिस्टम जानवर के अंदर भी है, जानवर भी अपनी आपकी हिफाजत के लिए जिंदा रहता है, जीता है, माश हासिल करता है। इंसान उससे बदतर हो जाता है, कभी जानवर से भी बदतर हो जाता है। कुरान की भी आयत है, कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं है, दिल रखते हैं लेकिन समझते नहीं है, आंख रखते हैं लेकिन देखते नहीं है। उलाइका कल अनाम, ये लोग जानवर जैसे हैं। उसका खुदा यहीं पर इक्तिफा नहीं करता है, बल्कि कहता है कि बलहुम अदल, ये लोग जानवर से भी बदतर हैं, जिसके जिंदगी में टाइम टेबल नहीं है, समझ नहीं है,
हक़ाइक़ होने के बावजूद, देखने के बावजूद नहीं मानते, इबरतें जानने के बावजूद इबरतों पर अमल नहीं करते। ये लोग बल हम अज़ल, जानवर से भी बदतर लोग हैं। इसीलिए पैगंबर का काम ये नहीं कि तलवार को गर्दन पर रख कर तुम्हें सादत की तरफ ले जाए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, पैगंबर आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड करने वाले, रिमाइंडर हैं आप। जबरदस्ती नहीं करेंगे आप, तलवार लेके नहीं ठहरेंगे कि नमाज पढ़ो। पैगंबर बताएगा, जिंदगी का तरीका बताएगा पैगंबर। तवज्जो नहीं देता। जब इंसान दिल से खुदा की तरफ मुतवज्जो होता है तो जुबान से उसका नाम जारी करता है, वरना जारी नहीं होता। जिक्र दो किस्म का है, एक लिसानी है, लिसानी, दूसरा कल्बी है। लिसानी जिक्र वही जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं, तस्बीह लेते हैं, पढ़ते हैं, हम करते हैं, शुक्र जुबान से बजा लाते हैं। एक है कल्बी, कल्बन अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ज़िंदगी हमें मिली है, इसका शुक्र हम कैसे अदा करें? नेकियों के ज़रिए से अदा करें, अदालत के ज़रिए, घर में अदालत, खुद अपने अंदर अदालत, इन चीज़ों के ज़रिए से हम शुक्र अदा करेंगे। प्रैक्टिकल शुक्र जिसे कहा जाता है। पानी वेस्ट न करना, ये प्रैक्टिकल शुक्र है। हलाल रोज़ी कमाना, ये अमली शुक्र है। ये अल्लाह की याद दिलाता है। जितना दिल साफ होगा उतना खुदा अंदर समाया जाएगा, और जब खुदा दिल में आ जाएगा तो जुबान से उसका जिक्र ऑटोमेटिक होगा, वरना नहीं होगा। वरना नमाज अक्सर के लिए मुसीबत बन जाती है, नमाज संगीन हो जाती है, जिक्र इलाही संगीन हो जाता है। एक दुरूद पढ़ना चाहेगा तो दुरूद संगीनी से निकलती है जुबान से। एक तस्बीह दुरूद तो दूर की बात, चंद दुरूद। अल्लाह का जिक्र करना चाहेगा तो उसे नींद आने लगेगी, इसलिए कि वो काफी बहुत दूर है अल्लाह से। नमाज संगीन हो जाएगी। 3 रकात नमाज, 2 रकात नमाज फजर की, 4 रकात तो दूर की बात, 2 रकात नमाज उसके लिए संगीन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। यानी वो दिल उसके अंदर नहीं होगा जो नमाज के अंदर होना चाहिए था। ये सब साइंस होंगे हमारे लिए कि हम अल्लाह से कितना दूर हैं। वरना आशिक का दिल हमेशा आमादा होता है, आबिद का दिल माबूद के लिए हमेशा आमादा होता है कि खुदावंद मुताल उसके बारगाह में सर्विस देने के लिए। तवज्जो रखें आप लोग, तौहीद के मंजिल को अपनाता है। ऐसे बहुत सारे अहादीस हमारे पास हैं। हर चीज से पहले हम ये जाने कि अल्लाह हमसे कितनी दूर है। हर चीज से पहले खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां पर भी चले जाओ, तुम जहां पर भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ। याद करें हम इस्लाह के, यानी खुदसाजी जिसे कहा जाता है, उसके लिए बेहतरीन महीना मुहर्रम, जिसके अंदर वो मारिफ अहले बैत को हासिल करता है। मोमिन बनाने के लिए अपने आप को मुहर्रम और सफ़र काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं अगर हम मुहर्रम के साथ रहेंगे। तो मुहर्रम व सफ़र बहुत सारों की ज़िंदगियों को बदल चुके हैं।
मुहर्रम व सफ़र जिस तरीके से हम चाहते हैं मुहर्रम व सफ़र को हासिल, उस तरीके से हासिल करना चाहेंगे, मुहर्रम व सफ़र तुम्हें कुछ नहीं देगा। मुहर्रम व सफ़र वैसे हासिल करें जैसा इमाम हुसैन देना चाहते हैं, एक खालिस ज़िंदगी, खुदाई ज़िंदगी, एक जोड़ अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान, ज़ाकिरीन वाली ज़िंदगी, अहले तक़वा, अहले मग़फ़िरा, ज़ाकिरीन वाली ज़िंदगी हासिल कर। ज़ाकिरीन से मुराद मिंबर पर आने वाले या मरसिया ख़वानी करने वाले या अशआर पढ़ने वाले लोग नहीं है। ज़ाकिरीन हर कोई बन सकते हैं। अहले तक़वा, अगर हमारे पास तक़वा है, मग़फ़िरत, हम ज़ाकिर बन सकते हैं। साहिबान खरद, उलुल अलबाब जिसे खुदा ने कहा है, वो ज़ाकिर बन सकते हैं। अल्लाह, जो लोग हमेशा मौत की याद में रहते हैं, क़यामत की याद में रहते हैं, ये अल्लाह के ज़ाकिरीन नहीं है। वो जो हमेशा खुदा की रहमत के मोहताज होते हैं, वो अल्लाह के ज़ाकिरीन हैं। जैसा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्अलुका बिहक़्क़िका व क़ुद्सिक, ये दुआ कुमैल के जुमले, अस्अलुका बिहक़्क़िका व क़ुद्सिक व अज़म सिफ़ातिका व अस्माइक अन तजअलनी औक़ाती मिनल लैल वन नहार बिज़िक्रिका मअमूरा। इतनी बड़ी कसम देते हैं इमाम अली, किस लिए? उसका ज़ाकिर बनने के लिए। कैसी कसम? अस्अलुका, मैं तुझसे मांगता हूँ, बिहक़्क़िक, तेरे हक़ के सदक़े में, तेरे हक़ के, व क़ुद्सिक, तेरे क़ुद्स के सदक़े में, सिफ़ातिक, तेरे अज़ीम सिफ़ात के सदक़े में, व अस्माइक, तेरे नामों के सदक़े में, अन तजअलनी औक़ाती, मेरे ज़्यादातर टाइम को, मेरे औक़ात को, फिल लैल वन नहार, दिन रात, बिज़िक्रिका मअमूरा व बिख़िदमतिका मौसूला। इससे बढ़ के क्या चाहिए? अल्लाह का ज़ाकिर सिर्फ मिंबर पर आने से नहीं होता। अल्लाह का ज़ाकिर खुद इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है, उतनी कैपेसिटी है मुहर्रम के अंदर। ज़िक्र यानी अल्लाह के नज़दीक होने का एक अजीम रास्ता है। मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। ये मरहूम वाक़ई हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी हमारे दरमियान से चले जाएंगे, और काफ़ी नेक, मुतदय्यन, हर चीज़ के साथ विलायत का अजीम जज्बा भी इनके दिल में था। थोड़ी देर जब इनकी मौत की खबर हमें मिली तो हमारे दिलों को वाक़ई बहुत सदमा पहुंचा, कि ऐसा लग रहा था कि मौत हमारे नज़दीक भी मंडला रही है। गैर काबिल फरामोश, 1 साल भी अभी नहीं हुआ कि इनके वालिद को इंतकाल हुए, बेटे का भी इंतकाल हो गया। लेकिन देखें ज़माना कितना तेज़ गुजर जाता है। इतनी सदियां गुजर गई, लोग आए और चले गए, और भी ज़माना गुजर जाएगा, यहाँ तक कि कल आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे बैठेंगे, वो लोग मजलिसें करेंगे, हमारे लिए ईसाल करेंगे। क्यों ना हो, जब तक ज़िंदगी बाकी है हम खुद अपने अमाल को थोड़ा बहुत आखिरत के लिए इन्वेस्ट कर दें। और ये सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ नमाज रोज़ों के ज़रिए से नहीं है, ह्यूज अमाउंट सदका देने के ज़रिए से नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी जो नेक अमल हो लेकिन अल्लाह के लिए इखलास के साथ हो, ये हमारे लिए नजात नेक अमल नजात बन सकती है हमारे लिए। दरख्तों के ज़रिए से इंसान नजात पा सकता है। जानवर को निजात देकर इंसान अपनी आखिरत को बचा सकता है। ऐसे बहुत सारे मिसालें तारीख़ इस्लाम में मौजूद हैं
کیونکہ خداوند جو سب سے بہتر چیز دیکھتا ہے وہ ہے اخلاص۔ ایک رائٹر تھے، ایک واقعہ بول کر میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ اسلامک رائٹر، کتابیں لکھا کرتے تھے، بہت عظیم شخصیت تھی، مراجوں میں سے تھے، مفسر تھے۔ ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ محشر میں، محشر عجیب محشر، دلوں کے اندر ہیبت، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو، کافی وحشتناک محشر۔ ان کو بلایا گیا، سامنے فرشتوں نے انہیں بلایا، کہا کہ اعمال سنگین ہے، بخشش مشکل ہے، صرف ایک عمل نہ ہوتا تو بخشش نہ ہوتی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر کیا ہے، احادیث کو جمع کیا ہے، کتابوں کی شکل میں لایا، احادیث کو پریزرو کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے، وہ پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یہ سب کیا ہوا؟ کہا کہ ان کا حساب نہیں ہو۔ پھر ایسا کون سا عمل ہے جسے اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب گرمی کا موسم تھا، آپ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر اس عالم سے جا رہی تھی کہ اس بچے کا سر پیچھے کی طرف تھا اور آپ کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ وہ بچہ سیب کو دیکھ رہا تھا، آپ اٹھے، اس سیب کو لے جا کر اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ اس کی ماں کو معلوم ہوا یہ سیب کس نے دیا اور کس مقام پر دیا، یہ کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ جو سیب آپ نے راہ خدا میں اس بچے کو دیا تھا، یہ سیب آپ کو آخرت میں بچا لیا۔ دیکھیں، سمپل ہے، بڑی بڑی چیزیں ہم سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے آثار کے ذریعے سے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ علم کو پھیلانے کے ذریعے سے، خیرات کرنے کے ذریعے سے انسان اپنی استطاعت کے مطابق خیرات کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ ولو ہدایت بچوں میں، لوگوں کے اندر خود اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بچے بھی ہمارے اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی امانت ہیں۔ اگر اس امانت کو پریزرو نہ کیا جائے، کل کے دن ہمارا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، پیغمبر کی وہ جو حدیث آپ لوگ معمولاً جانتے ہی ہیں، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ پانچ لوگوں کے اعمال کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایک مسجد بنانے والا، عمارت المسجد، یا عمارت یعنی بنانے والا بھی ہے، عمارت خود آباد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ شخص جو آباد کرتا ہے ہمیشہ مسجد کے کمیونیکیشن میں رہتا ہے، ٹچ میں رہتا ہے مسجد سے، اس کے عمل بند نہیں ہوتے، جب تک مسجد رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، پانی دینے والا، کنواں کھودنے والا، آج کل یعنی پائپ لائن دینے والا پانی وغیرہ کے لیے۔ تیسرا، قرآن لکھنے والا، قرآن گفٹ کرنے والا، قرآن۔ چوتھا، فرزند صالح، نیک فرزند، مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال اس کی وجہ سے کھلے رہتے ہیں۔ وہ جو بھی نیکی انجام دے گا وہ ہمیں ملتی رہے گی، یا ہم جو نیکی انجام دیں گے ہمارے بابا کو ملے گی، والدین کو ملے گی۔ آپ نماز پڑھیں گے، اس کی ایک فوٹو کاپی کا ثواب والدین کو جائے گا۔ آپ صدقہ دو گے، اس کا ثواب جائے گا۔ آپ گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ایجاد کرو گے، اس کا ثواب جائے گا۔ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر بچے خدا نخواستہ ہاتھ سے نکل گئے، ہمارے لیے بھی آخرت
نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی امانت میں ہم نے خیانت کی ہے، اور یہ سب سے بڑا حصہ ہے ثواب کا۔ ہم صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یاد رکھیں قرآن کا یہ فارمولا ہے ہم اولاد کے لیے بھی۔ حضرت مریم نے دعا کی تھی، خدایا میری نسل کو پیور کر، معصوم بنا۔ اللہ نے حضرت مریم کی پوری نسل معصوم بنائے، پوری نسل ہے کہ حضرت مریم کی، خود حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی حضرت مریم کی 100% نسل حضرت عیسیٰ ہے اور معصوم نسل ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرماتے ہیں، صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ایک اسماعیل یا اسحاق کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ من ذریتی، خدایا میری ذریت کو نماز کے پابند بنا دے۔ پیغمبر خدا سے اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر آپ صرف اپنے نمازوں کے ریسپانسبل نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں کی نمازوں کی بھی ریسپانسبل ہیں۔ وَأْمُرْ، انہیں حکم دو نماز کی، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابند رہو، یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو حکم دو اور خود عمل نہ کرو۔ اتنا وسیع دین ہے یہ۔ دعا عہد جو ہم لوگ جو نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں، امام زمانہ سے عہد کرتے ہیں، کیا ہم انڈیویجول اپنے لیے عہد کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لاتے ہیں؟ اس کے اندر آپ دیکھ ہر چیز میں ہم استثناء نہیں ہیں۔ ایک بڑا دروازہ ہے اولاد ہماری مغفرت کا۔ ایک نیک عمل خداوند متعال سارے لائن کو، یعنی دادا پردادا سب کو حساب کر دیتا ہے، آنے والی اولادوں کو بھی۔ اس لیے ان نیک عمل ہمارا شیوا بن جائے، اس کے لیے گولڈن پیریڈ بھی چاہیے۔ نیک بننے کے لیے بعض اوقات ہوتے ہیں، انسان رمضان یوٹیلائز کرتا ہے نیک بننے کے لیے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد عادت ہو جاتی ہے۔ گولڈن پیریڈ کہتے ہیں اسے، یعنی محرم سفر، ہمیشہ عزاداری کے ذریعے سے، کیونکہ امام حسین نے ہمیں نیکی کا راستہ بتایا۔ جیسا کہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيْ عَنِ الْمُنْكَرِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کی طرف حکم، برائیوں سے روکنا۔ کب تک؟ حتی اتاک الیقین، موت تک۔ چند جملے مسائل کے میں آپ کی خدمت میں ابلاغ کرتا ہوں۔ واقعاً ایک اس چیز کو آزما دیا گیا ہے، انسان کی مصیبتوں کو اپنے دل کو قابو میں لانے کے لیے ایک بڑی مصیبت کو یاد کرنا انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ آزمایا شدہ ہے، یہ انسان پر مصیبتیں تو ٹوٹتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مصیبت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان بڑی مصیبتوں کی طرف دیکھتا ہے، اچھا خاصا دل اس کا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہ ہماری مصیبتیں کچھ نہیں ہیں اب عبداللہ حسین کے مصیبتوں کے سامنے۔ ہمارا ایک مر جاتا ہے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں۔ حسین کے دامن پر تو ساری اولاد کا خون لگا ہوا تھا، بنی ہاشم کے خاندان کا خون لگا ہوا تھا، علی اکبر کا خون، علی اصغر کا خون، اون و محمد، قاسم مستر، عباس جیسے بھائی،
اور نہ جانے وہ فدا کرنے والے اپنے آپ کو وہ اصحاب جو عبداللہ بن حسین کے لیے آئے تھے، کتنا بڑا جگر تھا حسین ابن علی کا. امام جانتے ہیں کہ مصیبتیں بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کا وہ عظیم دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ہمارے لیے یہی کافی ہے، کربلا کافی ہے کہ ہم کربلا کے ذریعے سے اپنے دل کو مضبوط کریں. مصیبت ترین اوقات ابا عبداللہ پر تھے، اسی لیے امام حسن فرماتے ہیں لا یوم کے یومک یا ابا عبداللہ، کوئی دن ایسا دن نہیں ہے جو آپ کے دن سے بڑھ کر ہو ابا عبداللہ. ہر امام نے اس دن پر سلام کیا، وہ عاشور جس میں ذوالجناح پر زہرا کا لال تیروں کے بارشوں کے درمیان کوئی سہارا نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، دشمن حملے کر رہا تھا. حسین ابن علی اس عالم میں زمین پر نہ زمین پر تیروں پر معلق، اس عالم زخمی عالم میں بھی سجدے الہی میں جا کر پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں. ابھی دشمن کو معلوم نہیں ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر چکے. عمر سعد نے کہا کہ دیکھو آواز دو خیموں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، اگر حسین زندہ ہے تو اٹھ جائیں گے. بس جیسے ہی آواز ہوئی دشمن الغار کرنا چاہتا تھا، حسین ابن علی نئی حفاظت میں اپنے سر کو زمین سے بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر مسلمان نہیں ہو تو عرب کی غیرت کی تو حفاظت کرو، حسین زندہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس مجلس کا ثواب اس مرحوم و مغفور کو ایصال فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں درخواست کرتا ہوں جناب طاہر رضا شرازی سے کہ نوحہ پیش کریں. جہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا. جہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہیں، کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغاں، کرتی ہوئی فغاں. بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا، سادات کربلا. جہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا. ایک بی بی دشت خونی میں جاتی تھی نہر پر، کہتی بچشم تر، کہتی بچشم تر. عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا، سادات کربلا. جہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا.
کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندان میں مر گئی تربت وہی بنی تربت بھی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جمائی وہ بیبیاں سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحہ گر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے ہو کے میں رہا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا بانو یہ بہن کرتی تھی اے میرے پہ زبان ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں بتلا دو ہے کہاں میرا اصغر کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا اب میں درخواست کرتا ہوں جناب عباس شیرازی صاحب سے کہ وہ زیارت پڑھ کے مجلس تمام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا مولاي حسن ابن علی وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمۃ والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أخي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر. السلام عليك يا أختي حوراء زينب أم المصائب. السلام علیک یا مولانا موسیٰ بن جعفر الکاظم. السلام علی مولانا محمد بن علی التقی الجواد. السلام علی مولانا علی بن محمد الہادی النقی. السلام علی الحسن بن علی الزکی العسکری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الغریب. السلام علیک یا اختی کا کریمہ معصومہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکہ یا خائم آل محمد یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک. السلام علیکم یا ساداتی و موالی یا جمیعا و رحمت اللہ وبرکاتہ. صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. بسم اللہ